Hello, good afternoon everyone. Kumusta na mo diha tanan? Guys, manglaba ko guys karon udto na ko nakalaba kay busy pa ganyan buntag. Basta buntag daghang trabaho. Maglaba ko every week ra. Dili ko kalaba kada adlaw guys kay maatiman ko sa apo. Dili man pabiya. Dili ko kalaba. Once a week ra ko makalaba guys. Pili-pilion na po na ako akong labhan. Kanang importante kayo. Anam-anam lang guys. Mao ni akong labada karon. Ang uban ani guys, giwasing na. Amping mutanan. Love you all. God bless you all. Bye-bye.